Bonjour, aujourd'hui on va prendre unité 3, leçon 1. Demander et donner son opinion sur des vêtements. Vocabulaire. Un vêtement, ملابس. Un manteau, بالطو. Un pantalon, بنطلون. Un t-shirt, t-shirt. Un sweatshirt. Un survêtement, training. Un jeans, jeans. Une tenue, زي أو هيئة. Une matière, خامة. Une robe, فستان. Une veste, jaquette. Verbe porter, يرتدي, verbe trouver, يجد, verbe décrire, يوصف. En coton, قطن. En jeans, خامة jeans. À poids, منقط. À rayures, مخطط. À carreaux, مربعات. À manches, كمام. Long, féminin, longue, طويل. Court, قصير. Uni, موحد, لون واحد. Ça te va bien, مناسب لك. Beau, féminin, belle, جميل. Un pyjama, pyjama. Un pull, pullover, اللي pullover. Un maillot de bain, maillot. Un gilet, gilet. Un blouson, jaquette قصير. Anorak, un anorak, sweater, نبطن فرو. Des leggings, pantalon, اللي هو البنطلون leggings. Une chemise, قميص. Des baskets, shoes رياضية. Une jupe, skirt, une chaussette, شراب. Verbe travailler, يعمل. Verbe courir, يجري. Verbe s'habiller, يلبس. Verbe acheter, يشتري. Élégant, féminin, élégante, unique. Joli, féminin, joli, جميل. Génial, féminin, génial, عبقري. Démodé, féminin, démodé, موضة قديمة. À la mode, على الموضة. Nul, سادة. Serré, مشدود. Vite, سريع أو بسرعة. Large, واسع. Être fondeux, مغرم بحاجة. Gris, رصاصي, noir, أسود. Lis ce document puis choisis le bon groupe. Julie, qu'est-ce que tu vas mettre pour la réunion ce soir? انتي هتلبسي ايه في الاجتماع بتاع بالليل؟ Sophie, je vais mettre un tailleur bleu et une blouse blanche. Je trouve que c'est génial. أنا هلبس tailleur لونه bleu. أزرق بلوز بيضة. أنا شايفة إن ده حاجة رائعة. Julie, non, je trouve ça démodé. أنا شايفة إن ده démodé يعني موضة قديمة. Mais la robe noire avec un collier en or. البسي فستان اسود مع عقد من الذهب. Sophie, non, je vais les mettre au concert jeudi prochain. لا أنا هلبسه في حفلة الخميس القادم. Julie, alors, mets un jeans et un t-shirt. خلاص البسي jeans t-shirt. Sophie, à mon avis, c'est nul. Moi, j'adore le tailleur. أنا من رأيي إن ده هيبقى سيء جدا. أنا بفضل وبعشق التاير. Sophie va à une réunion ce soir. 2. Julie propose à Sophie de mettre une robe avec un collier. 3. Sophie va au concert jeudi. 4. Sophie préfère mettre un tailleur. 5. Le tailleur de Sophie est bleu. Le féminin est le pluriel des adjectifs et des couleurs. هنتكلم على الcolors الفيمينا بتاعها والبلوريال. احنا عارفين لو الكولور ما فيش عايزه احطها في الفيمينا هحط لو عايزة أحطها لو كلمة بتنتهي هسيبها زي ما هي في الفيمينا. عندي colors بتختلف، مش هحط بس، لا هزود أكتر من حرف. وعندي two colors ما بياخدوش فيمينا ولا plurial. vert أخضر، bleu أزرق، gris رصاصي، noir أسود، blanc أبيض. ونخلي بالنا هنا إن blanc هتتحول في الفيمينا لبلانش. violet purple هتتحول فيمينا violet. rouge أحمر. jaune أصفر. marron brown وأورانج orange. التو colors دول المارون والأورانج ولا بياخدوا فيمينا ولا بياخدوا pluriel. عندي remarque صغيرة إن couleur composée
زي vert clair, rouge foncé, clair يعني light فاتح, foncé يعني dark, bleu marine, navy blue. الcolors دول بيفضلوا masculin singulier. Exemple, une robe دي féminin, أنا هقول عليها une robe vert clair. مش هقول verte خالص عشان هي مثلا robe féminin فأقول vert clair لا. هتتقال vert clair masculin. Choisis la bonne réponse. 1. Ces filles portent des jupes bleues, ES, عشان jupe féminin, pluriel. Les garçons mettent des pantalons noirs, S, عشان pantalon masculin, pluriel. Nous avons des sacoches blanches, sacoches féminin, pluriel. عشان كده blanche أخدت عشان كده sacoche أخدت blanche féminin, pluriel. 4. Vous avez des t-shirts vert S, عشان t-shirt masculin pluriel. 5. Céline porte des bottes noires ES, عشان bottes féminin pluriel. 6. Dans ce magasin, il y a des chaussettes vert clair, ما اخترناش blanc ولا noir عشان chaussettes féminin pluriel. Blanc dit masculin ou noir dit masculin pluriel. فاخترنا vert clair des couleurs composées. 7. Nous achetons des gants bleus. S عشان masculin pluriel. 8. Je ne trouve pas de pull bleu marine عشان ما قدرتش استخدم جون ولا فيولات لان pull masculin pluriel. جون هنا singulier, violette féminin pluriel فمش هقدر اختارهم فاخترت couleur composée. 10. Ils mettent des ceintures marron, ceinture féminin. اخترت marron لان دي marron couleur ما بتاخدش SA لكن بتمشي مع البلوريال. ما قدرتش اختار روز عشان singulier ou rouge singulier. 11. Elle prend les chaussures rouges. S. chaussures féminin pluriel. اخترت rouge. ما قدرتش اختار blanc لانها masculin. ما قدرتش اختار bleu لانها masculin و chaussures féminin. دلوقتي هناخد la différence entre très et beaucoup. Très et beaucoup معناهم كثير من. Beaucoup exprime la quantité, بتعبر عن الكمية. On utilise beaucoup après un verbe ou avant un nom. بنستخدم beaucoup بعد verbe أو قبل noun. Exemple, بقول nous avons beaucoup d'amis. Très exprime une grande quantité, كمية أكبر. On utilise très avec un adjectif et avec un adverbe. بنستخدمها مع adjectif و adverbe. beaucoup ما اقدرش استخدمها مع adjectif و adverbe. Exemple, il court très vite. Complète avec très ou beaucoup. 1. Je n'aime pas beaucoup ton look. 2. Son gilet est très moche. Moche adjectif فاخترت très. 3. Ce monsieur travaille beaucoup. اخترت beaucoup عشان قبليها verbe. 4. Mourad porte un costume très original. Original adjectif اخترت très. 5. La cravate te plaît beaucoup. اخترت beaucoup عشان te plaît ده verbe. Donner son opinion sur des vêtements. لو أنا عايزة أدي رأيي على الفيتمون ممكن أدي رأيي appréciation. ممكن تبقى désappréciation. لو appréciation هقول j'adore. أنا عاشق مثلا للكالر ده أو للتونيو دي أو لللوك دي. j'aime beaucoup. بحبها جدا. ça te va bien. ده مناسب ليك جدا. c'est très joli. حلو قوي. c'est sympa لطيف. c'est super رائع. c'est génial عظيم. لو désappréciation حاجة أنا مش عاجباني ممكن أقول bof أو ممكن أقول je n'aime pas beaucoup. مش بحبها قوي. je déteste بكرهها. ça ne te va pas du tout. مش لايقة عليك خالص. c'est très moche قبيحة. c'est très démodé. قديمة جدا. c'est très nul. سيئة جدا. c'est très horrible. رهيبة. les adjectifs démonstratifs أدوات الإشارة. لو masculin هستخدم ce. cette وانتي بتستخدم للماسكولين singulier voyelle. Exemple أقول anorak. Anorak دي masculin بس masculin commence par un voyelle فاخترت cette وانتي. لكن لو مثلا pull masculin بس ما ابتدتش بvoyelle فاختار ce.
لو féminin سواء voyelle أو مش voyelle فاختار cette double T par exemple cette école أو cette maison. C'est pluriel exemple ces pulls. Les prépositions أنت أستخدم en أنت أستخدم un. الان أستخدمها مع الماتير زي أقول مثلا en coton قطن en soie حرير en cuir جلد en jeans en laine صوف en velours قطيفة كل دول بستخدم معاهم en. طب الأ بستخدمها مع الفورم أو الستيل أقول à capuche غطاء رأس à manche كمام سواء manche longue أو courte à talons كعب. ممكن أستخدمها كمان مع الموتيف الزخارف والنقوش أقول à pois نقطة à fleur الحاجة فلوري الحاجة اللي بيبقى مرسوم عليها فلاورز à carreaux مربعات à rayures اللي هي المخططة. Remplace les points par à ou en. 1. J'achète une chemise à manches longues. 2. Ma mère porte une robe à pois. 3. Samy choisit un maillot de bain en coton. 4. Mon frère achète des chaussures à lacets. 5. Cécile déteste les jupes en jeans. Situation. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les situations suivantes? 1. Tu demandes à un copain son look préféré, tu dis انت بتسأل صاحبك على اللوك بتاعته المفضلة هتقول له quel look tu préfères quelle tenue tu préfères يعني ايه هي الهيئة او الزي بتاعك اللي انت بتفضله qu'est-ce que tu aimes porter ايه اللي بتحب تلبسه. 2. Ton copain te demande ton opinion sur son look, tu dis صاحبك بيسألك على رأيك في اللوك بتاعه هتقول ده هتبقى réponse ça c'est moche ده قبيح جدا je n'aime pas ce look ما بحبش اللوك ده ça te va très bien لايق عليك جدا. 3. La mère refuse que sa fille porte un vêtement elle dit الأم هنا بترفض إن بنتها تلبس vêtement معينة هي هتقول ça c'est très serré ده مشدود قوي أو ضيق c'est trop court ده قصير جدا c'est démodé موضة قديمة. 4. Tu demandes à un copain son opinion sur ton look, tu dis انت بتسأل صاحبك عن رأيه في اللوك بتاعتك هتقول comment tu trouves mon look انت شايف اللوك بتاعي عامل ازاي. qu'est-ce que tu penses de mon look ايه رأيك في اللوك بتاعي. ça te plaît هل هو عاجبك. B. Quand est-ce qu'on peut dire les répliques suivantes? 1. On dit je mets une ceinture quand لما بلبس ceinture بقول ايه لما بقول je mets une ceinture بقولها امتى. بقولها لو انا on tient un pantalon لو انا ماسك pantalon. Le pantalon est très large البنطلون واسع قوي. On s'habille bien. Numéro 2. On dit je mets une robe noire avec un collier en or quand أنا بلبس فستان أسود مع كوليه عقد من الذهب إمتى؟ لما بكون رايح الأوبرا on va à l'opéra on va à une fête رايح بارتي on assiste à une cérémonie جنازة. 3. On dit je porte un anorak quand بلبس الأنوراك إمتى؟ لما بكون رايح المونتاني on va à la montagne il fait très froid الدنيا ساقعة جدا il neige بتشتي تلج. 4. On dit ça c'est moche quand بنقول ان ده قبيح جدا امتى لما تبقى الفيتمون سيئة le vêtement est nul le vêtement est démodé قديمة او موضة قديمة le vêtement est horrible سيئة. 5. On dit je mets un chapeau quand بلبس قبعة امتى لما يكون في شمس il y a du soleil il fait chaud جو حر on va à la plage بروح البلاج. Réponds aux situations suivantes par des phrases complètes. 1. Tu demandes à un copain son look préféré, tu dis انت بتسأل صاحبك على اللوك المفضلة بتاعته انت هتقول quelle tenue tu préfères. طبعا في
كذا إجابة، بس إحنا هنقول دلوقتي إجابة واحدة. ممكن لو حد شايف إن هو عنده إجابة تانية مفيش مشكلة. La mère refuse que sa fille porte un vêtement. La mère dit الأم بترفض إن بنتها تلبس vêtement معينة. الأم هتقول non c'est trop court، ده قصير جدا. Ton ami porte des vêtements démodés. Tu dis صاحبك بيلبس لبس démodé موضة قديمة. أنت هتقول ça c'est moche، ده قبيح جدا. 5. Tu t'informes d'un vendeur sur la matière d'un vêtement. Tu dis أنت بتستعلم من الفندور البياع على الماتير خامة الفيتمون اللبس. أنت هتقول quelle est la matière de ce suite. 6. Le vendeur s'informe sur votre taille. Il dit البياع بيستعلم عن التاي مقاس بتاعك. هو هيقول quelle est votre taille. 7. Tu décris à ton ami un vêtement. Tu dis أنت بتعمل describe بتوصف لصاحبك الفيتمون. أنت هتقول la robe est noire à pois blancs. طبعا ممكن تقول أي حاجة أنت عايزها. 8. Tu n'aimes pas le look de ton ami. Tu dis أنت مش حابب اللوك بتاع صاحبك. هتقول c'est moche. 9. Tu demandes à ton ami ce qu'il porte pour aller au lycée. Il dit أنت بتسأل صاحبك هو بيلبس إيه لما بيروح المدرسة. هو هيقول je porte un pantalon noir et un t-shirt à rayures. 10. Ton ami te demande ce que tu portes quand il fait froid. Tu dis صاحبك بيسألك بتلبس إيه لما الدنيا بتبقى ساقعة. Tu dis أنت هتقول je porte un manteau et des gants.